Crossfire. Awo yase no ye wo de ediso ene de ediso ene de ediso ene de ediso sa nso na obie wo store a ye wo bibia ye betumi ya de protect you e wo store no na chese obi to me fasika so ati me kanu obi to me fasika adi to anyama bi wo ho a e betumi ama na obetumi atan ho saa akopia yobre obi antohwe so ati me kanu sa nso na ye san wo bibi fufuru so a na se wo si me wo bi a otomi di anyama di brem tamu na wo ni sa ni pa no hia ye no na sa tamu no na wo ni sika nti odi anyama di brem kakra no na osu otu aso sika dware ma wo ntino otu aso yeye kakra no sa ni pa no the same thing e betumi aye ni ya nti tamu obetumi ade anyama no di brem no na odi bibi ye dey ade fra nti odi mawa na se wo yiso wakasa wo bibia be condemn wakasa wo bibia be say nti enye die to mi koso ade pa ho awiyase no enye ni na enye beifo e wa awiyase nti no adenti die kwan be na obetumi afaso a obetumi aho se bibisa e wo ho nti no se oni obi namo na se sa nipa no na se obetumi abu okosia bi sa de a wakasa wo be ho na odi anyama no di ba obedi tu baby fufu odi tu baby fufu odi tu baby fufu a na onfa di ko o store no mo onfa di ko o store no mo obedi tu baby fufu na chese oho na sa de no be wo nti obi bisa na obeka se obeka cha kran se ko hima no anyama no bi wo ho ko hima no anyama no bi wo ho ko hima no twati de meka no ne okoyi nsusu a sika no ye yi 1 cedi afrimu na ye besa de ye de ade man ne pa oho na obesi stop no se man fa anyama bia de brem bio me pese me twe kakra anyame beye anyame be boaye anyame nsusu betumi aboa wo nsusu a afiri wo akasa e wasase wesu nti mi tabo ya haben keke ametu kasa wutie mi asemo meka ni na no enyi se ye to edro enyi se ye bibi nebo nso wo pese wo be fa madamfo a wo betumi afa madamfo na chese ye betumi adarete kwan ya wo betumi afaso beebi a wo betumi ade wo nan disi e wa wiase no ye betumi akyerew kwan ya me metumi faso metumi nimu sade de nan me bre me ho ase ama me papa ontino awiase ni na no wo be dia penichi a wo be bre because wo dimichi a enye papa wo ho no enye se mbe yi kire wato as kwan bia so betesi kakrakra se ya na otumi bufu ana eya na otumi kontokwa okromu eya otumi yese eya na we need to be bre o chese ye betesi o sa asana ye betumi ede afaw se okay aha wo fa hade akwan na daha eye kwan papa wo fa hade awakasa betumi ye nebusu obi bande anasa obi ko be bi nde a na wakasa okay bibia be ye ama no ndi be select for ni na awiyase no ye wokona bebre ye wo secret bebre a ye tumi nka e wo frama mo wo be ye a afiri wakasa wo ye nso a afiri wakasa mi nka se foso aba be humi but e kan wo koma mo se tobo ya haben keke be fama danfo ye betumi ananti ye wokona bebre a ye betumi a kire na wo akasa wo betumi ya ne pakama e wo awiyase abusuafo bit ma frɛ to be e wo ahoman so eye 0244 939933 0244 939933 WhatsApp e WhatsApp line we eso anase 0243 227233 0243 227233 WhatsApp e woso beni number so e +22 997 004151 WhatsApp e woso e so open e kira kwan a osa e wo asoe baako e wo Takrade Fitting Junction udru ha eye kwadwokrum Takrade kwadwokrum Fitting Junction udru na busa to gbasia obi abekiro saa so na se ukokuma seso so a ufiri adweso na ukọ afiyase a Bonfa Hospital Junction udru ho so a obusa papa eyade a obi abekiro number ankasa bit ma frenesi so eye 0244 484747 0244 484747 o first ana mesa me tutu ya ebi aso ono betwetwe enkomo ana se 0244 506620 0244 506620 ana se 0244 506032
ne nyina WhatsApp e wo so a ofre na wode obedi eye enkomo papa me pese ye de ye enkomo no nyina eba awie se ahaban nyina ye ka ahaban nyina bom ene wadwuma mu a woye ne ade nyina na sunsumu adwuma ne nyina no niema ben na ahaban etime ya china ne na so pa sunsumu adwuma na a ehu pa se nyen semi nyina na betimi aka no mfemu ma ebi abako be mienu bi ha obetimi aka dia soso na ya pegya yimu edase yo ahaban a ye fe na ahaban no se bi mi ametubiti ha menimu se agidi wa ahaban no nebo adwuma bebre ho a mi nso mo ahaban susu a ye tumi ye adenti uye obi na se sunsun bi hawo beifo bi hawo ofiefo bi hawo obi ani ho a betumi afi volta na se oti akomase a betumi aba be hawo e wa komase obi ani ho a betumi afri tamale na se uye atakura dani na se betumi aba be hawo e wa takura nti no bi be hawo a afri wo akasa ofie e wa sase we so nti no obi bibi koso fa ne pa ho na se ye betumi agena so na se betumi ahwe ne hu adwuma na se ye hwe na sa nipa de betumi hawo ampa ye betumi ayede ye betumi akwa ko hu anipa no face to face omu ya nipa mienu ana se mu ya nipa ba ko ye betumi ahu no face to face na mene no ye betumi adi nkomo ye di nkomo no wia na se ehia nso so a betumi atwa ne photo sankrofoni na asemu a ofiefo no kanina no betumi atwa ne photo ni na aye video ni na adi breu se de mene papa ye transese na wo akasa be hu se okay ye tumi ko o family no mu ampa ye free one mo na se e ba bedu a ohona ye tumi gina so se na de koso fa papa we hu a ni akasa ni adwuma no bibia seye no ahaban ben ana e betumi eden ayizua na sitan betumi yi because before betumi akawa eno so a omo so ahaban ya omo gina so di han ye wo bia ye tumi di change bibi no yes untino ye wanipa bibria no akasa tumi wuniba na koda no tumi nanti ye wanipa bibria no akasa tumi wuniba na koda no tumi nkasa ye wanipa bibria na ubetumi awuba mienu but de uka bia no akoda ni na eye basa ne busu bibri nunu enamo baby different so enamo kwa different so ati de beka no untino awuya senso so no ye wo obi ho a na se adua najoa na sa najofo no omutumi ye meeting afa no akasa hu anipa no hu e wa wiase e wo cemetery baby a yesi anipa no wa eno na emana anipa no da na odidi e wo dae mu ana se oda mu a na onanti e wo dae mu ana se ne nua bia na se nadafo bi na ewu a na se ohwe na ne no adidi ana se ne no so ontino ye wo kona bibri e wa wiase uko baby anase uko asori a ye beka se kwankire ye be ma kwankire eya kotowe eya koyewe debi se kro wo yem kro wo yem a na se ye ma osamina se udware akro mewu a enwu da e wa wiase ti se wo mu adru example no ontino a wiase ni na no sebi utimi nka na mekasa se ya me ba ofie aba betwe osa se bra na me bua mi ba baby a wo na betumi hwehwe baby a meti utumi hwehwe baby a meti nsusu a na se wo so wo obi wo ho na se betumi aboa nsusu a wo betumi akọ nebo mi tọgbe ha mekeke menimu se aduma wo sanwe betumi aye adakro no we otumi yi adakro untino wo di wo sanwe no wo di wo left ade somu wakoti na sebi kafra odi she oba ho a ye wakoda obewu koda oba no bewu adi basase so sa so na usa di usa left adi somu obema no na sa oni oba no to be da ye wakoda so a wakasa upetumi awu ye secret ye wa secret bebre wa wiase a ye nka e wo mframa mo nebo so wo yakoda na sa odi apeni chia asa na obetumi ho anyama we ni na a wiase ni na enye de etumi ha nipa no enye ni na etumi ye befu ye wo yare bebre wa wiase a befu otumi fasa yare no de share nipa ho wo ko hospital bebre wo ho yare no enko da ti se wo
so ati me kan se doctor no eye obi na se nini ya dwuma obet me ka cho se yare no eye fie yare so ati me kan nebo so bebre ho na se ye ka se yare no eye fie yare a na omufa anipa no ade kwasori odi kwasori nyamo a ye bet me bomba e ma o sa 10 years yare no koda anipa no wo ye be ka se anyame na e fa no what be that ntino se aduane na se yayi ma na se aduane no eye hye na se wan tomo na se odi usade hye mo na se sure na ubeka sha yame wo na adwe nyame di ma wo no ade ti na wan yizu adwe no ade no hye tomo kakra be wo ho se edu kakra ubetnya de ade ne bo so ye wo ba bia ubetnya di akwakodo so ati de mi kanu ntino wo ye bema na se wo ba wo yase a na ubetumi anya sika sa akopia nyobre a debida efise unya sika sa akodu beebi a ajapade a wo ye ni na no na ajapade ni na asi ho na se akoda wo kasa wo ba wo yase no akoda so beto aso na wo betarete no se yesi faha yesi na che se eye wo sika de wo bre na wo nya e wo yase no enu na isa to aso sa enu na etumi kase papa we o ye yesa akopia nyobre no ntino agaban dia wa yase ni na ye wodie upisa na se wo yam na ye wo ya onu mu a betumi akọ ena ye sa wodie beifo na etumi di yare di hye wo sanso a ni ho agaban so e different e wo yase ye wo kona bebre ontinu awo yase ni na no mi tabu agaban keke upese meniwo obi ha wadwuma mu na se upese anipa no ye be pam no a e ye 1 minute but yare bi na hawo anase waduma na yese na se meniwo ye betumi anantia mitumi nsiesie ne humma wo adakro na wotumi nyeyi adakro da e wa wiase nebo so obi oto asase na se obi haw dididi e wa sase no so anase oni oba bi nanti na se bema no na eto bi haw dididi no ye wa kwa ye betumi afa so e one time anipa no ye wa kwa ye betumi afa so a ye be dia kakra ntino dia wo mu ne se bibi se na se betumi ahyehye no a eya na e di nti wo ya nipa na se ade na etumi se afa nipa ho ni na no bebri ho a afri yakopon bebri ho a afri wakasa ena bebri ho a enama anipa so ofiefo no so ntino wo ye sika ne wo family no mu a obi abekasa obi abehwehwe obi abeba wodi but yare bi ba be takro a utumi nya obi ada se okeji wan city na wasa wo yare e wa wo yase ne bo unde a obi abetumi atrase na ebetumi aye oye no awo yase de eye hu adenti na koda kitu awu fi awo yase a adenti na ye ne hu yie ye eye se de apeni wu a ye tumi hihye eye kese de to no adenti na koda wu a adenti na ye hihye eye kese sa bibi awo yase mi kasa bebre ntino wo kasa wo ya nipa wo kwan tuo mu anase wo bebi awo yase na tese wo gina wo nan so se debi de ekoso ye no mame ko hu papa ya ye betumi ananti ntino utumi mba nsoso na se bebi na wo hwe na se betumi aboa wo so a wo betumi ade akọ me ya nipa bia wo sika ye benanti onni bi nsoso a ye betumi ade ananti ya nipa ache sika e wa yes me da se ye nkomo be wie ma wo se dem bi sisi ya we ere ade esumiye anasa ere we ye din ade we na osihase no eye bibi ena ye frɛ no zegben de na wom do se me de wom ade a wo mu no papa wo mu ye betumi aka ewo mframa mu a ye din but eye bibi a bibi wo mu eye simple ade na wo mu no sebi uye oba na se oyi mu na se ye yi ba akoma na se oyi zua oba no enya de ebe ye impression one akoda na se akoda no to me nkasa na se obemia akoda no betimi akasa uye anipa na se oba no to me nantia ye wodi a ye betimi ade aye sa osusu na wadwuma sei wo akasa bibia osusu sei ya ye mbie so anopa ye mbie so awuya eya yombre fosu na watu ka boko ababe humi so ati emeka no sa osusu na wo pese obedi akwaja bi opese obeyi ye ehini anase opese okay opese be ye manager e wo baabi ye be yi anipa na wo ho no ye be yi firi ho na ye be fa wade ato ho bi ade
na chese secret na wo ho no na chese ade we no wo ba boko na se ye yi ba ko free mu na se ye kire o se de betumi aye na de ye be ma na ye betumi afa wo ni se obia be kasa oh papa we no anka mo fa papa we di tu ha aka be bua pa we sorry a be kasa oh papa we na mo we oni mo ntuma no nti mo fa di tu ho mo fa di tu ho we kasa na we kasa na uti no anipa 100 no ba 90 anase 85 e betumi akasa okay yemfa ade ato aduma no so nti wuna obetumi ahwa fa aduma no ina wuna obetumi akova aduma no ina sa so na wokwa brochire na se ade we no utumi be mi kakra na se tumi kire osusu a ahonde a ewo ho no na nya honde kitua nti no udu ba bia na se kasa okay efie we wona na ebetumi ayima no a obi a te ho na kasa o akamodi fie no ade ma papa ya obetumi ahwe so kama nya de ade ekwati se eye do tamwa unantini na no edo kese betumi amba wa kasa wasetram obi a ho na ni agye obi a ho na onya wo hudo ewo wo yase na wo ye obi na se obi pu okosia na se wo sika kese ko didi wadan fofo no ho na chese e yampan susu se okay mu pese betua omudi wa fa kwan bi so a ye wo ne ho secret susu ewo nti papa kona bebdo ho a this yeshia mate na yedmo nti nebo so tiefo ni na no me pese obia onhu se bebia sika ewo no ubehu se boni susu ewo ho nti boni eni papa omo ye nua ewo sase wesu nti utumi kai sadia famadamfo utumi famadamfo susu na se bebi bi na wakasa wo gidi se okay ubetnya konso ko but wo ko a foso na weni enda ho eye sadia umbesa sey akam medase mesmedase abusua for ha na ne to be ha ba keke din komo no ebesi bo modern friend wo number is so 0244 484747 WhatsApp e wo so anase wo be friend wo beni number no so bia no di ha no ko ni krom a dawo mi +22 997 004151 +22 997 004151 and I say 0244 506620 and I say 0244 506032 o friends are numbers we na so a e yade a onu badwetwe eye enkomo chene so e mai and I say number opekuma number eye enkra na say kaso akwan so ko wini ba no opekuma junction uremu ha udu opekuma kroma oso ko opekuma high tension bomodiana efre no e wo sa number iso e wo ho eye 0244 939933 0244 939933 and I say 0243 227233 ni na WhatsApp e wo so chere so mai sa so na udu eye takrade a eye kwadwo krom fitting junction ehoso oho abusuafo ye be se hia da foforo wa me hu se ewiase sikaduro eni ho eye nada ewo ho a eye dwuma mu mmoa na ye de buo ni pa na ni sikati nya babu so wote ya ba bia kote no ho na wo enya de we se dwuma ni onwu obi adwuma na emum osehwe wo so yi na ba bia papa wo no bone so ye de ewo ho ba bia sika wo no eho no wo so ye de ewo abusuafo ye da mase ye be se hia bi. Caught in the crossfire.